અગર સમાચારમાં વાત કરીએ તો આણંદના રામનગર પાસે અકસ્માતની ઘટના બની છે તો સમાચાર સામે આવ્યા જેમાં સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા અકસ્માતની ઘટના બની તમિલનાડુના પાર્સિંગવાડી ટ્રકને અકસ્માત નડ્યો ટાઇલ્સ ભરેલી ટ્રક ઝાડ સાથે ભટકાઈ હતી અને જે બાદ ડ્રાઈવરને બહાર કાઢવા માટે રેસ્ક્યુની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી। समाचार प्राप्त थया छे फायर विभाग ड्राइवर ने बहार काढवानी तजवीज हाथ धरी हती। क्लीनर ने रेस्क्यू करी अने वडोदरा सारवार अर्थे लई जवामां आव्यो। तो दृश्यों सामे आव्या छे रामनगर पाटिया पासे अकस्मातनी घटना बनी। स्टीयरिंग परथी काबू गुमावता अकस्मात सर्जायो। तमिलनाडुना पार्सिंगवाड़ी ट्रकने अकस्मात नड्यो छे तो ड्राइवर ने बहार काढवा माटे रेस्क्यूनी कामगीरी पण हाथ धरवामां आवी हती। जे बाद 108 ने पण जाण करवामां आवी। 108 तात्कालिक घटना स्थळे दौड़ी आवी हती अने इजाग्रस्तने तात्कालिक सारवार अर्थे वडोदरा लई जवामां आव्या। होस्पिटल क्लीनरने रेस्क्यू करी अने वडोदरा सारवार अर्थे खसेडवामां आव्यो। तो फायर विभागे ड्राइवरने बहार काढवा माटे तजवीज हाथ धरी छे। तो आणंदना रामनगर पाटिया पासे अकस्मातनी घटना बनी छे तो अकस्मात सर्जाता लोकोना टोळा पण एकठा थया हता। स्टीयरिंग परथी काबू गुमावता अकस्मातनी घटना बनी।